तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारी जिंदगी जन्नत बना दूंगी। তুই আগত ভাত তৰকাৰী বানা শিকেক, নহ'লে জান্নাতটো দূৰৰ কথা জীৱনটাই জাহান্নাম কৰি দিবি। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। कोई मुझे क्या रिजेक्ट करेगा? তইতো আগৰ পৰা ৰেজেক হৈ পৰি আছা। अच्छा इश्क ने जला दिया। স্কুনে জ্বলে দিছেতো দিছে, একদম তাক কয়লা বানাই দিছে। इश्क ने जला दिया। আৰে দাদী নামাজত ধ্যান দিয়ে, অখনো টাইম আছে কিন্তু, নহ'লে মৰাৰ পিছত আকৌ নকবি ফেৰেষ্টনে জ্বালা দিয়া।